भाई दिने वर्षा पागल होता टुंगुरु पाई किंतु आज अनुभव पागल जागृति पाई बोधे गोटे नुआ फिल्म आसो आ से फिल्म नाटा हम समथिंग समथिंग 3। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने तो सांग मैंने बर्तमान ब्रेकिंग न्यूज चलती जोटा कि ओडिया एक्टर अनुभव आउ दिल्ली झील जागृति शुक्ला सह बाहागर चली एटा तो बहुत खुशी कथा अनुभव फैंस एवं जागृति शुक्ला फैंस किंतु एथरे गोटे के रही जो केटा ओडिया एक्टर वर्षा प्रियदर्शिनी आपण बहुत भल भाव जानते पब्लिक ओडिशा रे ये दी जनकर जोड़ी सबुठ नंबर 1 रे थिला जोटा कि लोक मानकर गोटे एग्जांपल हेकी थिला जदि कौन सी जोड़ी भल पाउथिले ताहले तांकू एमिति एग्जांपल देई कहउथिले हम जोड़ी अनुभव वर्षा जोड़ी होलिया लागे किंतु आजिठू एई दीटा ना एका साथी रे सुनिबा को मिलिबनी काहेकि ना ये दी जनक भितरे विच्छेद हो जाइछि आ ए विच्छेदर कारण सेई जागृति शुक्ला प्रकृत में अनुभव जितेबाला ओडिशा रे बीजेडी दल छिड़ा होते से वर्षा प्रियदर्शिनी तांको हाथ सह हाथ जोड़ी केन्द्रापड़ा से माने विजय लाभ करते जो थे कि अनुभव अपेक्षा वर्षा प्रियदर्शिनी अधिक हाथ थिला जहाँफल बीजेडी से लड़िया सहित एमती कि वैवाहिक जीवन बहुत सुरखुर में चलता किंतु जितेबाला अनुभव दिल्ली सांसद को जाते से समस्ते भावुले अनुभव जाते दिल्ली सांसद को किंतु से सांसदटा जागृति शुक्ला पाखे अच्छी बोली ओडिशा लोक कहीं जान नथिले आ तांको भितरे चोरी चोरी छुपा छुपी चली तो यही कथा को जिते वर्षा प्रियदर्शिनी जानिले ठीक से बेले सी एक्शन नेबा स्टार्ट कले जहाँफल कि दीको भितरे झगड़ा सृष्टि है आउे दिन राति धीरे धीरे बीतला एवं धीरे धीरे तांको भितरे फाट सृष्टि है आ ठीक से बेले जागृति मैडम एंट्री है तापर धीरे धीरे अनुभव बाबू ड्रिंक्स करिया स्टार्ट कले जोटा कि गणमाध्यम आप देखिथे वर्षा मैडम केस कर माने डेली आसिक ड्रिंक करती तांकू शारीरिक टर्चर सहित मानसिक टर्चर भी करती तापर वर्षा मैडम निजକୁ निजे भाविले आम भितर एमती फाट रहा अपेक्षा ताठू भल आम दूरे जावा तापर कोर्ट रे शुणाणी है आ ये दी जन भितर डिवोर्स चलला तापर अनुभव महांती बड़ बूम मार्का फिल्म कले जार ना हूँ कर्म जो थे जागृति मैडम अनेक क्षमता थिला ठीक से बेले चिरिंग चिरिंग गीत बाजिला आ से चिरिंग चिरिंग रे जागृति मैडम पूरा फिदा तापर दी भितर धीरे धीरे संपर्क बढ़ी चलला जहाँफल वर्षा आ अनुभव भितर फाट सृष्टि है आउ खाली एतिक नुह एमितिया देखिए गले गोटे हाथ में केबे ताली बाजेनी ठीक सेमितिया अनुभव जमी टर्चर करते वर्षा भी सेमती अनुभव को निज ठारू दूरे की तांको मानसिक जंत्रणा रे घांटी पकेले तापर धीरे धीरे ये दुही को मन में दुही को प्रबल घृणा सृष्टि है किंतु ये कथाटा शुणिला परे आपण भितर अधे लोक मन में ये क्वेश्चन उठुव ये शला केमिति जानला आउ अधे लोक तो आपे आपे जना थिबो आउ किंतु मुझे कहवाक चाहूँगी जो मैंने सब जानी ना एक्चुअली पब्लिक आम ये गणमाध्यम रू देखिकी सब डाटा कलेक्शन कला तापर जाइकी मु आपनक पाखरे प्रकाश करुची। पहले तो ये सुनो गणमाध्यम रे मध्य चर्चा होची सोशल मीडिया रे फोटो मध्य आसुची जे अनुभव एवं जागृतिंकर निर्बंध शेष हो जाइछि दिल्ली रे एवं तांकर खूब शीघ्र बाहागर हबो। यही नहीं अभी और सुनिए ए नहीं किंतु अनुभव किंबा जागृतिंक पक्षरु ऑफिशियल भाबे कोनोसी अपडेट नाही। अनुभव मोर गोटे पुतुरा भल हीरो गोटे क्वालिफाइड लोक ओडिया गोटे टॉप हीरो
ଆ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଉପରେ ପଡି କୋଉଠି ଯାଇନି ଡାକିଲେ ଯିବି ନା ଆଉ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ୟା ପରେ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ତ ବାହା ହେଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ମନ କ'ଣ ହଉଥିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବ୍ଲିକ ନାରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଈର୍ଷା। ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା 1% ହଉନା କାହିଁକି ନିହାତି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଈର୍ଷାକୁ ନିଜ ମନରେ ମାରିକି ଏବେ ଯାଇକି ନିଜେ ନିଜକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦେଖିକି ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୟାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ନିଜ ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ନ ଦେଖେଇକି ସେଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ସୁଖ ବଦଳରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଭାବୁଥିବେ ମୋତେ ଯେମିତି ସେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବି ସେଇ କଥା ନିହାତି ଭାବୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କଥା ନୁହଁ। ତମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଅନୁଭବ ଏପଟେ ବାହା ହେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଉଲ୍ଟା କଥା। କାହିଁକି ନା 1% ବି ବାଳ ପ୍ରମାଣ ଫରକ ପଡ଼େନି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ନା ସୁଖରେ ଥାଉ ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ହସି ହସିକି ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ବର୍ଷା ଦିଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲେ। ନା ଅନୁଭବ ଟିକେ ଭଲ ଲୋକ କାହିଁକି ଏମିତି ନଟପଟରେ ପଡିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଆମ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ, ବାହାରେ ଯାଇ ବାହା ହବା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଙ୍କ ଡାଲେମା ପଙ୍କକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇକି 18 ବର୍ଷ ଲଭ୍ ପଛରେ ପାଗଳା ହେଇଥିଲେ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ସେମିତି ପାଗଳା ହେଇପାରନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଅଲେଖା କାଗଜ ଯୋଉଠି କଲମ ବାଜି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ଲେଖିବାକୁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏ ଝିଅ